नमस्कार बंधुगण, आमर दुईटी महाकाव्य मध्यरु प्रथमटी रामायण एवं अन्यटी श्रीमद् भगवत गीता। कहा जाए कि चारोटी वेदर संपूर्ण सार यही श्रीमद् भगवत गीता रे अछि। भगवान श्रीकृष्ण एते सहज एवं अति सरल रे एपरि उपदेश गुड़िक आम पाई प्रदान करिसेंती जहाँ मानव कल्याण निमित्त अत्यंत प्रयोज्य अटे। एपरी अनेक महान विद्वान माने मध्य यही कथा कहते कि यही संसार रे एपरी कौनसी समस्या नाही जहार समाधान यही श्रीमद् भगवत गीता रे नथिबो। अतएव आमे आधुनिकता को ग्रहण करी धीरे धीरे मूल को भूलिबारे लागिचे। सेथिपाई तो आज एते पाप, अधर्म एवं अत्याचार संपूर्ण चरम सीमारे अछि। दिन को दिन डिवोर्स केस बढ़िबारे लागिଛି। प्रेम कम, भूखा अधिक बढ़ुଛି। संपर्क केवल स्वार्थ पाई बंचिकी अछि। मनीष धीरे धीरे आध्यात्मिक आड़ू खसी जाई आधुनिकता को ग्रहण करिबारे लागिଛି। ए सबुर मूल कारण आमे निजर धर्म ग्रंथ ठारू धीरे धीरे दूरे जाइछे। चलंतु मु आज आपण को अति सरल रे श्रीमद् भगवत गीता को जेतिकी आपण मानक पाई अति दरकार से गुडी को बुझे की कहिबी। यदि भल लागे तेबे कमेंट रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखि दियंतु। जमार कुंठाबोध करंतु नाही एही चैनल टिकु सब्सक्राइब करि दे मते उत्साहित करबा पाई। भल लागितिले लाइक टी निश्चय करंतु। जेबे अर्जुन निजर आत्मीय परिजन मानकु रणभूमि रे देखिले तांकर अस्त्र उठेबाकु मध्य साहस हेला नाही। धर्म, न्याय एवं अधर्मर युद्ध भूमि रे से मोह मायार बंधन भितरे द्वंद्वमय एवं असह्य होई पड़िले। सेही समय रे भगवान श्रीकृष्ण वास्तवता को नहीं किछि एपरि उपदेश देइथिले जहा अर्जुन को युद्ध पाई प्रेरित करिथिला। एवं यही उपदेश को जदि आम माने मानिबा तेबे निश्चय आमे सफल मनुष्यटीए होई परिबा। भगवान श्रीकृष्ण कहते मानव शरीर गोटे वस्त्र भली, अर्थात आत्मा चिरस्थायी अटे। प्रत्येकटी जन्म रे केवल शरीर बदली थाए, आत्मा सेही परि रही थाए। आमर कर्म ही निर्णय करि थाए आमे केउ जन्म रे एपरि वस्त्र परिधान करबाकू पड़िबो बा आमको केउ जन्म रे कौन होई जन्म नेबार अछि। जहार अन्य अर्थ यह भी कि आमको कहार शरीर देखि नुही परं तार आत्मा को चिन्ही ताकू सम्मान करिबा उचित। किए देखिबाकू किपरि एथिरे फरक पड़े ना। कहार मन किपरि, कहार व्यवहार किपरि, कहार आचरण किपरि एथिरे जनकर परिचय रे निश्चय फरक पड़ी थाए। प्रथमे निजर जरूरी काम कर, प्रथमे निजर कर्म को संपूर्ण कर, तापरे अन्यर काम कर यदि ताहा उचित अटे। श्रीकृष्ण कहते जे व्यर्थ बा अन्य अर्थरे खुशी देउथिबा कार्य को प्रथमे करंती से निज पाई जरूरी काम को ठीक से संपादन करि पारंती नाही एवं अन्य पाई निजर काम को अटकाई रखंती। सेथिपाई से निजर काम को ठीक से प्राधान्य दे पारंती नाही, जहा पाई से माने दुख एवं चिंता भोगी थांती। जीवन चिरंतन एवं अंतिम सत्य ताहा हेउची मृत्यु। गीता सार रे भगवान श्रीकृष्ण कहते प्रत्येक मानव एवं प्राणी एही जीवन एवं मृत्यु चक्र रे निश्चय पड़ी थांती। एही संसार रे जे केही भी जन्म नहीं थाए ताकू दिने संसार रूपी घरु विदाय नेबार ही थाए एवं एहा ही अटल सत्य अटे। आमे माने प्रत्येक दिन कहार ना कहार मृत्यु खबर निश्चय पाई थाए एवं एहा स्वाभाविक होई थाए कि समस्ते मृत्यु को भय करि थांती। अर्थात आमे मनुष्य जीवन रे अटल सत्य को भय करि थाए जहाँ मनुष्यर वर्तमान खुशी को भी उदास छाई दे थाए। सेथिपाई कौनसी भी भय रखिबा उचित नुहे। दिने ना दिने आमे चाहे किबा न चाहे
ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, କ୍ରୋଧରୁ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଭ୍ରମରୁ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ତର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତର୍କ ହିଁ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମଣିଷ ନିଜ ବିନାଶର କାରଣ ନିଜେ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାର କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଯିଏ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ କାବୁ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରୋଧ କାବୁ ପାଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତାହା କରେ ଯାହା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ହୁଏ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ କାବୁ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରିପାରେ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ବା କୌଶଳକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉଚିତ ଦିଗ ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ହାରିବି ଏବଂ ହାରିବାରୁ ଶିଖିବି, ଶିଖି ଶିଖି ଜିତିବା ଶିଖିଯିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମନକୁ କାବୁ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼ା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତା ଉପରେ ଅନୁଶାସନର ଲଗାମ ଲଗା ନଯାଏ, ତେବେ ମନ ମଣିଷର ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ମନ ଆମ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ମନ ସବୁବେଳେ ତାହା ଚାହେଁ ଯାହା କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୁକୁମ ଚଳାଇଥାଏ। ଯଦି ମନକୁ କାବୁ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ମନ ବିବେକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବେକର ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ବିନାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ମନକୁ କାବୁ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆକଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ନ କରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମଣିଷକୁ ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କାଟିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ପାଇପାରିବ ଯେବେ ମଣିଷ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ଲଢ଼ି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୀତା ସାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ବିଚାର ଉପରେ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ସିଏ ସେହିପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳର ଇଚ୍ଛା କାମନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିନା କୌଣସି ଫଳର ଆଶାରେ କର୍ମ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ କର୍ମ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ।
इंद्रियर संयम हेबा द्वारा मनीष प्रत्येक कार्य को एकाग्रतार सह तुलाई पारि थाए। मनीषर गोटे दुर्गुण सुख बेले उत्कंठित एवं दुख बेले भावुक हो जाए। जेबे मन उद्वेगर अधीन को चली जाए सेतेबेले मस्तिष्क उचित एवं अनुचित मध्यरे अंतर करि पारे नाही, जहा पाई एकाग्रता रे अस्थिरता देखा जाई थाए। किंतु जदि इंद्रिय उपरे आमे विजय प्राप्त करिनेबा तेबे आमे प्रत्येक कार्य को एकाग्रता एवं दंभर सह तुलाई पारिबा। इंद्रिय आमको असंभव कार्य को संभव करिबारे मध्य प्रेरणा देई थाए। जदि थरे इंद्रिय उपरे आमे विजय पाई जाए तेबे आमे कामना क्रोध लोभ अहंकार एवं समस्त मानसिक विकार को निजको मुक्त रखि पारिबा। मनीष जेपरी जाति एवं धर्म भितरे पार्थक्य करी मनीष ठारू मनीष को अलग करि देइछि, सेहीपरि मनीष भगवानकर अलग अलग रूप को देखि भगवान को मध्य समस्त को पाई अलग अलग करि देइछि। जेतेबेले कि गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते मो ही आदि मो ही अंत मो ही सत्य एवं मो ही सनातन। मु तुम भितरे अछि तुमे मो भितरे अछ। एही सृष्टिर मु कोणे कोणे अछि, जेउठी तुमे अछ जेउठी तुमे नाह अत्र तत्र सर्वत्र मो ही अछि। एहार सरल अर्थ मनीष अलग अलग शक्तिर आधार स्वरूप अलग अलग भगवान को पाखरे देखती। अलग अलग मूर्ति पाखरे से मूर्तिर स्वरूपर शक्ति अनुजाई निजर प्रार्थना बा जनाण करिथांती। जेतेबेले कि समस्त प्रार्थना समस्त पूजार्चना समस्त भक्ति एवं समस्त जनाणी शेषरे मो पाखरे ही पहुंची थाए। अतएव भगवान मात्र जणे। जहा को भी पूजा करंतु जणे ही पूजा पाई थांती। हे मानव निज भितरे अंतर कम रखी आंतरिकता अधिक रखंतु। मो दृष्टि रे केही बड़ सान धनी किंबा गरीब समस्ते समान। जदि मते केही भक्ति रे डाके तेबे मु निश्चय सुने, कारण मु भक्ति एवं भावर मूर्ति अटे। आज भी एतिकी पुणी देखा हेबो किछि नुआ वार्ता एवं किछि नुआ विचार को नहीं। से पर्यंत निजर जत्न नियंतु, खुशी रे रुहंतु। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।